औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन लोगों ने खुदा की कदर जैसे जानी चाहिए थी ना जानी, जब उन्होंने कहा कि खुदा ने इंसान पर वही और किताब वगैरह कुछ भी नाजिल नहीं किया। कहो, जो किताब मूसा लेकर आए थे इसे किसने नाजिल किया था, जो लोगों के लिए नूर और हदायत थी, और जिसे तुमने अलहदा अलहदा औराक पर नकल कर रखा है, और इनके कुछ हिस्से को तो ज़ाहिर करते हो और अक्सर को छुपाते हो। और तुमको वो बातें सिखाई गईं जिनको ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे बाप दादा। कह दो, इस किताब को खुदा ही ने नाजिल किया था, फिर इनको छोड़ दिया कि अपनी बेहुदा बकवास में खेलते रहें। और वैसी ही ये किताब जिसे हमने नाजिल किया है बबरकत, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है, और जो इसलिए नाजिल की गई कि तुम्हें मक्के और इसके आसपास के लोगों को आगाह कर दो। और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं वो इस किताब पर भी ईमान रखते हैं, और वो अपनी नमाज़ों की पूरी खबर रखते हैं। और इससे भरकर ज़ालिम कौन होगा जो खुदा पर झूठ अफ्तरा करे, या ये कहे कि मुझ पर वही आई है, हालांकि इस पर कुछ भी वही ना आई हो। और जो ये कहे कि जिस तरह की किताब खुदा ने नाजिल की है इस तरह की मैं भी बना लेता हूँ। और काश तुम इन ज़ालिम यानी मुशरिक लोगों को इस वक्त देखो जब मौत की सख्तियों में मुब्तला हों और फरिश्ते इनकी तरफ अजाब के लिए हाथ बढ़ा रहे हों कि निकालूं अपनी जानें। आज तुमको ज़िल्लत की अजाब की सज़ा दी जाएगी, इसलिए कि तुम खुदा पर झूठ बोला करते थे और इसकी आयतों से सरकशी करते थे। और जैसा हमने तुमको पहली दफ़ा पैदा किया था ऐसा ही आज अकेले अकेले हमारे पास आए, और जो मालो मता हमने तुम्हें अता फरमाया था वो सब अपने पीठ पीछे छोड़ आए। और हम तुम्हारे साथ तुम्हारी सिफारिशों को भी नहीं देखते जिनकी निस्बत तुम ख्याल करते थे कि वो तुम्हारे शफ़ी और हमारे शरीक हैं। आज तुम्हारे आपस के सब ताल्लुकात मुनक़ता हो गए, और जो दावा तुम किया करते थे सब जाते रहे। बेशक खुदा ही दाने और गुठली को फाड़ कर इनसे दरख्त वगैरह उगाता है। वही जानदार को बेजान से निकालता है और वही बेजान का जानदार से निकालने वाला है। यही तो खुदा है, फिर तुम कहाँ बहके फिरते हो। वही रात के अंधेरे से सुबह की रोशनी फाड़ निकालता है, और इसी ने रात को मौजब आराम ठहराया और सूरज और चाँद को ज़राए शुमार बनाया है। ये खुदा के मुकर्रर किए हुए अंदाज़े हैं जो गालिब और इल्म वाले हैं। और वही तो है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि जंगलों और दरियाओं के अंधेरों में इनसे रास्ते मालूम करो। अक्ल वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। और वही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए एक ठहरने की जगह है और एक सपुर्द होने की। समझने वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। और वही तो है जो आसमां से मींह बरसाता है, फिर हम ही जो मींह बरसाते हैं इससे हर तरह की रुईदगी उगाते हैं। फिर इसमें से सबज सबज कौंपलें निकालते हैं, और इन कौंपलों में से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दाने निकालते हैं। और खजूर के घाबे में से लटकते हुए गुच्छे, और अंगूरों के बाग, और जैतून और अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और नहीं भी मिलते। ये चीज़ें जब फलती हैं तो इनके फलों पर, और जब पकती हैं तो इनके पकने पर नज़र करो। इनमें इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं कुदरत खुदा की बहुत सी निशानियां हैं। और इन लोगों ने जिन्हों को खुदा का शरीक ठहराया, हालांकि इनको इसी ने पैदा किया, और बेसमझे झूठ बहतान इसके लिए बेटे और बेटियां बना खड़ी की। वो इन बातों से जो इसकी निस्बत बयान करते हैं पाक है, और इसकी शान इनसे बुलंद है। वही आसमां और ज़मीन का पैदा करने वाला है, इसके औलाद कहाँ से हो जबकि इसकी बीवी ही नहीं। और इसने हर चीज़ को पैदा किया है और वो हर चीज़ से बाखबर है। यही औसाफ रखने वाला खुदा तुम्हारा परवरदिगार है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो हर चीज़ का पैदा करने वाला है, तो इसी की इबादत करो, और वो हर चीज़ का निगरान है। वो ऐसा है कि निगाहें इसका अदारक नहीं कर सकती, और वो निगाहों का अदारक कर सकता है, और वो भेद जानने वाला खबरदार है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ से रोशन दलीलें पहुंच चुकी हैं। तो जिसने इनको आँख खोल कर देखा इसने अपना भला किया, और जो अंधा बना रहा इसने अपने हक में बुरा किया। और मैं तुम्हारा निगहबान नहीं हूँ।
اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہو، اور تاکہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے تشریح کر دیں۔ اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اس کی پیروی کرو، اس پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کر لو۔ اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور اے پیغمبر ہم نے تم کو ان پر نگہباں مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان کے داروغہ ہو۔ اور جن لوگوں کو یہ مشرک خدا کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں خدا کو بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھے۔ اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اور یہ لوگ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ اس پر ضروری ایمان لے آئیں۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو سب خدا ہی کے پاس ہیں، اور وہ مومنوں تمہیں کیا معلوم ہے یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہیں لائیں گے، اور ان کو چھوڑ دیں گے ان اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لاموجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا ماشاء اللہ۔ بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملما کی باتیں ڈالتے رہتے تھے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو اور جو کچھ یہ افطرا کرتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ہی کرنے لگے۔ کہو کیا میں خدا کے سوا اور منصف تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سنتا جانتا ہے۔ اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں خدا کا راستہ بھلا دیں گے۔ یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چل رہے ہیں۔ تو جس چیز پر ذبح کے وقت خدا کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو۔ اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر خدا کا نام لیا جائے تو اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں۔ بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ، اور بہت سے لوگ ہیں بے سمجھے بوجھ اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کی گناہ ترک کر دو، جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔